अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोरियस लर्निंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम क्रिप्टो करेंसी से मुतल्लिक तमाम अहम मालूमात हासिल कर रहे हैं, इस सीरीज़ में अपनी पिछली वीडियोस में एक लफ्ज़ जिसका हमें बारहा सामना हुआ वो है ब्लॉकचेन। जी हाँ व्यूवर्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स जिस टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हैं वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है बिटकॉइन। चलिए तो बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हैं, करप्शन कितनी कॉमन है। अंडर द टेबल करप्शन तो होती ही है, और इस करप्शन में ब्लैक मनी की बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, और इस ब्लैक मनी की ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड कहीं ना कहीं किसी ना किसी डाटाबेस में तो स्टोर होता ही होगा। लेकिन हम इस डाटाबेस को रिलायबल नहीं मानते क्योंकि इसकी कुछ रीजंस हैं। अगर एडमिन चाहे तो वो इस डाटाबेस में जब चाहे जो चाहे चेंजिंग कर सकता है, और दूसरी बात ये कि हम इस डाटाबेस को असेस नहीं कर सकते। तो इस मसले का हल ये है कि इसके लिए एक ऐसा सिस्टम आ जाए जो कि डिसेंट्रलाइज्ड हो। इस सिस्टम को ऐसे समझते हैं कि इस सिस्टम की अथॉरिटी किसी एक इंसान के पास ना हो बल्कि सबके साथ शेयर हो, और दूसरा ये कि इसको चेंज करना नियर टू इम्पॉसिबल हो। अगर इसमें तब्दीली करना चाहे कोई तो वो तब्दीली करना मुमकिन ना हो। इस तरह इस किस्म के सिस्टम को हम ट्रस्ट कर सकेंगे, और ऐसा सिस्टम है ब्लॉकचेन सिस्टम। ब्लॉकचेन सिस्टम 2019 में बिल्ड हुआ। इसे एक अनोनिमस पर्सन सतोशी नाकामोटो ने बिल्ड किया, और फिर बिटकॉइन को भी ब्लॉकचेन की मदद से ही बनाया गया, क्योंकि हम अपनी पिछली वीडियो में भी इस चीज को देख के आए हैं कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फॉलो करता है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अगर हम सादा अल्फाज में समझें तो ब्लॉकचेन का हर रिकॉर्ड एक सिंगल ब्लॉक है, यानी कि ये ब्लॉक्स का चेन है, मतलब रिकॉर्ड्स का चेन है। अब अगर एक सिंगल ब्लॉक की बात करें तो इस ब्लॉक में इंफॉर्मेशन या डाटा स्टोर होता है। इस ब्लॉक में सबसे पहली चीज जो स्टोर होती है वो है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। जैसा कि बिटकॉइन के लिए स्टोर होगी उसकी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन, यानी बिटकॉइन किसके पास से आया है और किसके पास जा रहा है। इस तरह ही हर यूज केस के लिहाज से अलग तरह का डाटा स्टोर होता है। और दूसरे ब्लॉक में स्टोर होने वाली चीज है हैश। हैश एक यूनिक कोड होता है। जो भी डाटा ब्लॉक में स्टोर करवा रहा है इसके हिसाब से एक यूनिक कोड यानी कि हैश जनरेट होता है। ब्लॉक में तीसरी स्टोर होने वाली चीज होती है प्रीवियस हैश। प्रीवियस ब्लॉक का हैश मतलब पुराने ब्लॉक का हैश, यानी पुराने ब्लॉक का हैश अब अगले ब्लॉक में भी सेव होगा। अब अगले ब्लॉक वाले का उससे अगले वाले में भी सेव हो जाएगा। इस तरह से ये ब्लॉक्स की एक चेन बन रही होती है, और इस चेन के अंदर सबसे पहले वाला ब्लॉक जो किसी भी प्रीवियस ब्लॉक का हैश स्टोर नहीं कर रहा होता, इसे कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। इस तरह से हम ब्लॉक की हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं, और यही वजह है कि अब इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना आसान हो रहा है। इसके साथ ही साथ इंफॉर्मेशन को भी यूनिक रखना आसान हो रहा है, और इस इंफॉर्मेशन में इंटरफेयर करना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए ब्लॉकचेन सिस्टम इतना सिक्योर है। अब जहां हमने सिक्योरिटी की बात की तो वहां सिक्योरिटी के डिफरेंट स्टेप्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। अब अगर ब्लॉकचेन में किसी ने भी ब्लॉकचेन का डाटा चेंज करने की कोशिश की तो उसी वक्त उसका हैश तब्दील हो जाएगा, और ये हैश तब्दील हो जाने का मतलब है कि उससे अगले वाले ब्लॉक में भी इनवैलिड इंफॉर्मेशन आ गई है, यानी गलत हैश आ गया है, और फिर इस तरह उससे अगले वाले ब्लॉक में भी गलत हैश आ गया है। इस तरह से इस चेन में जहाँ भी चेंज आएगा तो उससे अगले वाला तमाम डाटा इनवैलिड हो जाएगा। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि डाटा तब्दील करने वाला ऐसा सोच सकता है कि अगर ऐसा ही है तो वो तमाम हैश को तब्दील कर दे, तो इन तमाम हैश को तब्दील करने में इतना वक्त लगेगा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसा कि बिटकॉइन के एक ब्लॉक का हैश तब्दील करने में तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं, और अगर 1 करोड़ ब्लॉक्स हैं तो 200 साल लग रहे होंगे सारे ब्लॉक्स का हैश तब्दील करने में। तो फिर कोई कैसे इन हैश को तब्दील कर पाएगा? और ये जो वक्त इम्प्लीमेंट हो रहा है ये प्रूफ ऑफ वर्क की वजह से है। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब ये है कि आपको प्रूफ करना होगा कि आपने 10 मिनट का वक्त लगाया है इस ब्लॉक चेन में तब्दीली करने में। और तीसरी सिक्योरिटी का स्टेप ये है कि इस नेटवर्क में जितने भी लोग हैं इन सबके पास ब्लॉक चेन की कॉपी है। इसका फायदा ये है कि अगर कोई शख्स ब्लॉक में तब्दीली करना चाहता है तो इसको वो ब्लॉक इस नेटवर्क में मौजूद तमाम लोगों के साथ शेयर करना होगा।
اور پھر تمام لوگوں کی طرف سے ووٹنگ کی جائے گی، یعنی کہ تمام لوگ ووٹ کریں گے کہ آیا یہ کی جانے والی تبدیلی درست ہے یا نہیں۔ اگر یہ تبدیلی درست نہ ہوئی، مطلب زیادہ لوگوں نے یہ ووٹ کیا کہ آپ ڈیٹا میں غلط تبدیلی پیدا کر رہے ہیں، تو آپ کی یہ پیدا کی گئی تبدیلی خارج کر دی جائے گی، یعنی کہ ریجیکٹ کر دی جائے گی، اور کوئی اس میں چینج نہیں کر پائے گا۔ اور اس ووٹنگ سسٹم کو کنسنسس رول کہتے ہیں بلاک چین میں۔ اگر آپ کوئی نیا ڈیٹا یا نیا بلاک ایڈ کرنا چاہتے ہیں، 10 منٹس ریکوائر ہوں گے اس بلاک یا ڈیٹا کو کریٹ کرنے کے لیے۔ پھر اس کو آپ سارے نیٹ ورک میں شیئر کرو گے اور اس نیٹ ورک میں موجود تمام لوگ ووٹنگ کریں گے۔ اگر زیادہ لوگ یہ کہیں کہ یہ کی گئی تبدیلی درست ہے تو ہی یہ بلاک چین میں ایڈ کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بلاک چین میں ڈیٹا میں کوئی چینج کرنا چاہو، پہلے ٹائم لگاؤ گے بہت سارا، پھر آدھے سے زیادہ لوگوں کے ووٹس بھی لاؤ جو کہ اس چینج کو ٹھیک کہہ رہے ہوں، پھر ہی یہ تبدیلی ممکن ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں ڈومینز کی۔ بلاک چین ساتھ ہی ساتھ بہت ساری ڈومینز میں بھی استعمال ہو رہا ہے، جیسا کہ کرپٹو کرنسی کی ڈومین میں۔ اگر کرپٹو کرنسی میں بٹ کوائن کو لیں تو بٹ کوائن کی ویلیو اتنی بڑھ گئی ہے اور اس نے تھرڈ پارٹی یعنی کہ بینک کو بھی نکال دیا ہے۔ پہلے اگر میں اپنے ملک سے یورپ میں کہیں پیسے بھیجنا چاہتی تھی تو پہلے میرے روپیز بینک کے پاس جاتے تھے، بینک ان روپیز کو یوروز میں کنورٹ کرتا تھا اور پھر یہ یوروز آگے اس بندے تک ٹرانسفر ہوتے تھے، اور اس کے لیے بینک فی بھی چارج کرتا تھا۔ لیکن اب میں ڈائریکٹ بٹ کوائن کو یہاں سے یورپ ٹرانسفر کر سکتی ہوں بغیر کسی تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ کے، اور اس ٹرانسفر کے لیے چارج ہونے والی فی بینک کی نسبت بہت کم ہوتی ہے، اور بٹ کوائن ایز اے بٹ کوائن ٹو بٹ کوائن ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ بلاک چین کا ایک یوز کیس یہ بھی ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی ڈومین میں ریئل اسٹیٹ کے جتنے بھی بائنگ اور سیلنگ کے ریکارڈز ہیں وہ بلاک چین میں سٹور ہو جاتے ہیں، اور اس کی مدد سے ہم ہسٹری کو بھی ٹریس کر سکتے ہیں اس اسپیسیفک ریئل اسٹیٹ کی پراپرٹی کی۔ ساتھ ہی ساتھ بلاک چین کا ایک یوز کیس ہاسپٹل مینجمنٹ کی ڈومین میں بھی آتا ہے۔ اس کی مدد سے ڈاکٹر پیشنٹس کی انفارمیشن کو اسیس کر پاتے ہیں، کیونکہ ان تمام پیشنٹس کا ریکارڈ بلاک چین میں سٹور ہوتا ہے۔ اس طرح سے ڈاکٹرز بھی اس انفارمیشن کو اسیس کر پاتے ہیں اور پیشنٹس کا ریکارڈ بھی سیو رہتا ہے، سیکیور رہتا ہے۔ ہمیں بلاک چین کے کئی اور یوز کیس دیکھنے کو ملتے ہیں، اور آنے والے وقت کے ساتھ ان یوز کیسز میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں ہوگی۔ ویورز، بلاک چین سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہوئے آج کی یہ ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے، تاکہ آپ میری آنے والی ہر ویڈیو سے آگاہ رہ سکیں اور مجھے بھی آپ کے لیے نئی معلوماتی ویڈیوز بنانے کی موٹیویشن ملتی رہے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔